ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ, କାହାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଏ ତ କାହାକୁ ପଥର କରିଦିଏ। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 21 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଚୈତ୍ର ମାସ 8 ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ସପ୍ତମୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 11:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 9:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 9:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ବାୟ କୋଣରେ, ଯାହା ରାତ୍ରି 11:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଯୁଗ୍ନି ଯାହାକି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:52 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:52। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକି ରାତ୍ରି 9:40 ପରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଯାହା ରାତ୍ରି 11:46 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଫଳ ରହୁଛି ପଶୁହାନି। ଆଜି ସପ୍ତମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ତାଳ, ତତ୍ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ଯାହା ରାତ୍ରି 9:40 ମଧ୍ୟ, ତେବେ 10 ମାସ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଔଷଧୀକରଣ କରିପାରିବେ ଓ ତାର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଫଳ ପ୍ରଭାବ କରିପାରିବେ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୋପଣ କରିପାରିବେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବେ, ଧାନ୍ୟ ଛେଦନ କରିପାରିବେ, ତତ୍ସହିତ ସାଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଆଜି କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 8:56 ଦିବା 12:38 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାହୁ କାଳ, ବାର ବେଳା ଏବଂ କାଳ ବେଳା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ 7:28 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା, ସେହିଭଳି ଦିବା 3:26 ଦିବା 3:54 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଦୌ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆଜି ଯେତେ ଦୂର ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚାପ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ବନେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ମନକୁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ଚାଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅଧିକ ବଢିବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରହିବାର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।
एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। वृष राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रत्येक कार्य निश्चित सफलता आड़कू अधिक अग्रगति करुछि। आपणकर आत्मविश्वास आज द्विगुणित होउछि। तत्सहित मानसिक स्तर रे वृष राशि व्यक्ति आज बहुत उत्साहित रहिबे। आज वृष राशि व्यक्तिଙ୍କର कर्म क्षेत्र रे दैनंदिन रे आपणकर आज आश्चर्य भलिया घटना घटिबो जहा आपणक भाग्य चक्र रु जना पड़ुछि। काहे कि ना आपणकर शुभ जुग थिबारु प्रत्येक कार्य आपणको सफलता प्रदान करिवो। कौनसी वृष राशि व्यक्तिଙ୍କର कार्य अटकिबो नाही जहा आपणक भाग्य राशि रु जना पड़ुछि। तत्सहित आज वृष राशि व्यक्ति आपणकर मानसिक स्तर बहुत सुस्थ रहिबे, बहुत आनंदित रहिबे एवं प्रत्येक कार्य सफलता शीर्ष रे पहुंचबार क्षमता आज रहिछि आपणक जहा भाग्य राशि रु जना पड़ुछि। आज वृष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क बहुत हास्यास्पद एवं बहुत खुशी रे रहिबा सहित निज भितर भल बुझामणा रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तत्सहित प्रेम जगत रे आपणक पई आज एक रोमांटिक परिवेश सृष्टि करि पारे वृष राशि व्यक्ति। आज वृष राशि व्यक्तिଙ୍କର आर्थिक स्थिति रु देखिले आपण मुद्रा जनित अभाव रहिबो नाही। तत्सहित जो माने व्यापार वाणिज्य जड़ित अछंती से माने अनेक प्रकार लाभ पाइबार सुजोग रहुछि। आज वृष राशि व्यक्तिଙ୍କର आर्थिक स्थिति भल रहिबो। निजर अर्थ परिचालना करिबा पई आज उत्तम दिन रहुछि। तत्सहित आज वृष राशि व्यक्ति आपण अर्थ संचय मध्य करिवार सुजोग पाई पारंती। आज वृष राशि व्यक्तिଙ୍କର स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहा आपणक मानसिक स्तर मध्य सुस्थ एवं सफल व्यक्ति रूपे परिचित होई पारंती। आज वृष राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि 9। ग्रह माने आपणको आज जहा कि 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज आपण कठिन परिश्रम बल रे समस्त प्रकार कार्य सफलता आनी देवे जहा आपणकर दृढ़ आत्मविश्वास। तत्सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आज निश्चित मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କ पई उत्तम दिन होई पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति आपण कार्य करुथिबा दैनंदिन कार्य रे आपणकर निष्ठा एवं संपूर्ण अध्यवसाय जुग आपण सफलता एवं मान सम्मान एवं कार्य कौशल द्वारा समस्त दृष्टि आकर्षण करिवार क्षमता रहिछि मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର। आज मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର इंटरव्यू किंबा एग्जाम थिले सेथिरे भल कृत कार्य करिवार क्षमता तांको पाखरे रहिछि एवं ग्रह माने आपणको शुभ दृष्टि रे देखुचंती। आज मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର प्रेम जनित क्षेत्र रे आपण बहुत उत्साहित आनंदित एवं लव चक्कर रे जो माने अछंती तांको पई आज एक भल दिन होई पारे। आज मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर निज भितरे भल बुझामणा रहिबा पई चेष्टा करंतु। विशेष करी आपण आदु खराब रहिबो नाही। आपणकर पारिवारिक समस्या आपणको पई आज ग्रह माने शुभ जुग बनौथिबारु निज भितर भल पाइबा अधिक देखा देबो। परिवार वर्गଙ୍କ सहित आपणकर भल भावना रहिबो एवं समस्त आपणଙ୍କ उपरे विश्वास करिवे परिवार वर्ग। आज मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର आर्थिक स्थिति देखिले आपण मुद्रा जनित अभाव रहिबो नाही। बहुत हास खुशी रे दिनटी कटिबार सुजोग रहुछि अर्थ जनित क्षेत्र रे एवं आज आर्थिक जदि कौनसी डिसिजन नियंती ताहा आपनको निश्चित लाभदायक होई पारे। तत्सहित जो माने व्यापार वाणिज्य रे जड़ित अछंती सेमानको बहुत लाभदायक सुजोग दउछि मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ जहा आपनको राशि चक्र रु जणा पडुछि। आज मिथुन राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि 7। ग्रह माने आपनको आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह विशेष शुभ जुगरे नाही। आपणको मध्यम फलाफल देई पारे। प्रत्येक कार्य रे आपणको जदी चैलेंज आसीबो जहाको सामना करिबा आपणको दृढ़ता सहकारे करिबाकू पड़िबो तेबे जाई आपण सफलता शीर्ष रे पहुंचीबे। नहले आपणकर अनेक त्रुटि आसीबो। कार्य करिवार बहुत विलंब हेबो एवं सतर्कता सहकारे जदि कार्य न करिवे आपणको उपरस्थ ऑफिसर आपणको ऊपर विरक्त हेबे। परिवार वर्ग आपणको ऊपर संतुष्ट आज न रही पारंती जहा आपणको राशि चक्र जणा पडुची।
तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज पारिवारिक समस्या आपन को बहुत व्याघात करिवो, मन भितर बहुत समस्या आसीबो, जाहाकू मानसिक स्तर आपन दुर्बल एवं अशांति रही पारंती। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपनकर भाग्य निम्नगामी रहुची, जहाकी आपनक भितरे मत पार्थक्य देखा दे पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति भल रहिबो नाही, जहाकी अर्थ परिचालना करिबा आपनक पई भारी कष्टकर जुग रहुची। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कौनसी डिसिजन नियंतु नाही, जहा आपनक पई भल हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपन को अनेक स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारे, यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। पूर्वरु जदि आपनकर कहार स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी अधिक बढ़े दे पारे, विशेषकर आपनकर परिवार वर्गंकर स्वास्थ्य समस्या आपनकर चिंतार आउ एक कारण होई पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1। ग्रह माने आपन को आज 40% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपन को अधिक कार्य करिबा को पड़िबो, किंतु फलाफल आपन को एतटी सफल देबो नाही, जहा पई आपन अधिक चिंतित एवं नकारात्मक शक्ति आपन को पाखरे देखा दे पारे। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आपन को अनेक कार्य रे आपन को जो कार्य दैनंदिन कार्य रे अनेक चाप आसीबो, जहा को सामना करिबा पई आपन को बहुत कष्टकर जुग बनउची। तेबे आपन मानसिक स्तर रे आपन दुर्बल अस्थिर होई पारंती। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति प्रथमे तो योजना करी निजर कार्य करंतु, जहा आपन को पई भलो हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर प्रेम जगत रे भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची, तेणु यहा प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। तत्सहित आपन पारिवारिक संबंध भल न रही पारे, निज भितरे अनेक मत पार्थक्य देखा दे पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति भल न रही पारे, जहाकी अर्थजनित क्षेत्र रे आपन को आज परिचालना करिबा कष्टकर रहुची, काहेकि ना अर्थ अभाव रहिबो। तेणु सिंह राशि व्यक्ति अनावश्यक खर्च ठारू निजको दूरेई रुहंतु। तत्सहित आज अर्थजनित कौनसी डिसिजन नियंतु नाही, जहा परवर्ती स्टेप रे आपन को महंगा पड़िबो। आज तुला राशि व्यक्तिंकर आपनकर जो माने व्यापार वाणिज्य जड़ित अछंती सेमान को आज विशेष लाभ न दे पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपन संपूर्ण सुस्थ रहिबे। तेबे किछि समय रे आपन को किछि पिठी जंत्रणा होबार जुग बनउची, तेणु यहा प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9। ग्रह माने आपन को आज जहा कि 35% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी सफलतार शीर्ष दिन आपन को पई होई पारे। प्रत्येक कार्य आपन अनाशय रे पूर्ण करिवार क्षमता रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर संकल्पबद्ध होई निजर कार्य करिवार भाग्य ग्रह पूर्ण साथ देउची। आवश्यक स्थले आपन संपूर्ण कार्य एका करिवार क्षमता आपन को पाखरे रहिथि, जहा आपनकर मनोबल दृढ़ रहिबो एवं सकारात्मक भावना समस्तक ऊपर आज रहिबो आपनकर। एवं आपनकर कार्यशैली देखि समस्तकर दृष्टि आकर्षण आपन रखिबार जुग रहुची कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जदि इंटरव्यू किंबा एग्जाम थिबो सेते उत्तम कार्य करिवार सुजोग रहुची बा उत्तम फलाफल आपनको देई पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर प्रेम जगत रे आपनकर भाग्य ग्रह उच्च सफलता जुग बनउची, जहा कि रोमांटिक परिवेश आज सृष्टि करि पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक दृष्टि देखिले आपनकर भाग्य ग्रह शुभ दृष्टि देखुथिबारु कौनसी असुविधा रहिबो नाही, निज भितरे भल बुझामणा रहिबो एवं संपर्क भल बढ़िबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति देखिले आपण टंका जनित अभाव रहिबो नाही, टंका निज इच्छा रे खर्च करिवे एवं संचय मध्य करिवे। तत्सहित आज कन्या राशि व्यक्ति जदि आर्थिक डिसिजन नियंती ता आपनक पई लाभदायक होई पारे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी शारीरिक असुस्थता देखा देबो नाही। तत्सहित कन्या राशि व्यक्तिंकर आज आपणकर स्थिरता मध्य देखा देबो एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 7।
ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आपण निजर कार्य रे अनेक दायित्व बढ़िबो। तेबे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुथिबारु आपण को देखि चाहि निज कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। आपण निज कार्य को सफलता करिबा पई सदा बेले चेष्टा करंतु, किंतु आपणकर भाग्य आपण को साथ देबो नाही। ग्रह माने आपण को निम्नगामी करि पारंती। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल अशांति हो रही पारंती। आज तुला राशि व्यक्ति भाग्य ग्रह रु जहाँ जना पड़ुछि आपणकर पारिवारिक संपर्क भल न रही पारे। निज भितर मत पार्थक्य देखा देबार अनेक चांस रहुछि। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रेम दुनिया रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु, जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज तुला राशि व्यक्ति आर्थिक स्थिति आपणक पई बहुत खराब स्थिति रहुछि। तेणु आर्थिक डिसिजन नियंतु नाही एवं व्यापार वाणिज्य जड़ित जदि अछंती आपनको सावधान रहिबाकू पड़िबो, नहले क्षति जुगरे पहुंची पारंती। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण सुस्थ एवं सबल रहिबा पई चेष्टा करंतु, काहेकि ना आज असुस्थता देखा देई पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1। ग्रह माने आपण को आज 25% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज आपण बहुत अस्थिर रही पारंती। आपण को प्रत्येक कार्य आराम सहकारे करिबा को पड़िबो एवं सतर्कता अवलंबन निश्चित आवश्यक। आज बिछा राशि व्यक्ति आपणकर नकारात्मक अधिक देखा देई पारे। कार्य रे एकाग्रता आसी न पारे। तुमर कार्य गुडी को संपूर्ण सठिक करिबा पई आपण योजना प्रस्तुत करंतु, नहले विफलता आपणकर आखपाखरे रहिबो। आज बिछा राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य ग्रह रु जहाँ जना पड़ुछि आपण कार्य परिचालना करिबा क्षेत्र रे बहुत विचलित होई पारंती। तेणु यह प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक स्नेहर अभाव रहिबो। निज भितरे भल संपर्क न रही पारे। तेणु यह प्रति सचेतन बहुत आवश्यकता रही। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण को आज अनेक स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारे, जहाँ आपण भाग्य राशि जना पड़ुछि। विशेषकर आपण को निद्रा एवं चिंता अधिक देखा दे पारे। यह प्रति बिछा राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2। ग्रह माने आपण को आज जहा कि 25% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या बढ़ई पारे। तेणु ठंडा जिनिस प्रति दूरे रुहंतु, जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज धनु राशि व्यक्तिंकर खर्चगत दृष्टि देखिले आर्थिक स्थिति परिचालना करिबा आपणक पाखे बहुत कष्टकर जुग रहुछि। तेणु आज कौनसी धनु राशि व्यक्ति अर्थजनित डिसिजन नियंतु नाही, जहाँ आपणको परवर्ती स्टेप रे अधिक क्षय एवं क्षति सहिबाकू पड़िबो। आज धनु राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणको अनेक समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़िबो। तत्सहित आज धनु राशि व्यक्तिंकर प्रेमजनित जुगरु देखा गले आपण आज अस्थिर एवं दुर्बल रही पारंती। तत्सहित प्रेम जगत रे आपण जेते दूरता अवलंबन करिवे ता आपणक पई भलो हेबो। आज धनु राशि व्यक्तिंकर कार्य रे आभिमुख्य भल रहिबो नाही। तेणु सतर्कता सहित निजर कार्य करंतु। प्रियजनक सहित सदा बेले मिसिकी रुहंतु, नहले आपणक निज भितर मत पार्थक्य रहिबो, जहाँ आपणक पई दुखद घटना होई पारे। तेणु दैनंदिन कार्य रे आपणको अधिक चाप बढ़ी पारे। तेणु आपण निजर कार्य को सफलता एवं शीर्ष करिबा पई सदा बेले चेष्टा करंतु। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 8। ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 35% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज आपणक भाग्य ग्रह रु जहाँ जना पड़ुछि निज इच्छा अनुसार आपण समस्त प्रकार कार्य करिवार क्षमता आपणक पाखरे रहुछि। तत्सहित आपणकर दैनंदिन कार्य रे आपणको सहाय्य करिबा पई आपणकर बंधु एवं आपणकर सहकर्मी विशेष करी उपरस्थ ऑफिसर माने मध्य आपणको सहाय्य करिवे एवं आपणकर कार्य कौशल देखि आपणको प्रशंसा रे
ପୁତି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ, ସେଥିରେ ଭଲ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୁଦ୍ରା ଜନିତ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତାର ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ଥିବ, ସେଥିରେ ଭଲ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆଜି ରହୁଛି ସଫଳତମ ଦିନ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଫଳତା ହେବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ରହିବ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଦିନ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥଜନିତ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ନ କରିବେ, ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିବ, ବିଫଳତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଜି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅର୍ଥଜନିତ ଅଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥର ଜନିତ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଠିକ ରହିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ଦିନ ନ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବାର ଆଜି ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।